बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा वाक़या पेश आया है जहां पर सरकारी फ़िज़ाई कंपनी है अफ्रीकी मुल्क अंगोला की, और इसका नाम है ताज अंगोला एयरलाइन और इसकी परवाज़ है DT652। ये 2 दिन पहले पुर्तगाल के लिए इनके दारुल हुकूमत लिस्बन से रवाना होती है और 53 मिनट की ताख़ीर से ये रवाना होती है। लेकिन जब ये जहाज़ फ़िज़ा में होता है, इस दौरान क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री सी बन गई है। बड़े बड़े जो अखबारात हैं और बड़े बड़े जो रिपोर्टिंग मीडियाज़ हैं, उनके ज़रिए 2 चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। एक वो ख़बर सामने आ रही है जो इस कंपनी की जानिब से बताई जा रही है, इस फ़िज़ाई कंपनी की तरफ से बताई जा रही है। कुछ तस्वीर इन्होंने शेयर की, लेकिन कुछ वीडियोज़ जो है जो शेयर की जा रही हैं वो इस तमाम तर हादसे के बाद होने के मनाज़िर है। दौरान परवाज़ क्या कुछ हुआ, इसकी डिटेल्स जो है अभी मिस्टीरियस है, मतलब अभी एक मिस्ट्री है जिसको कि सॉल्व होना है। अलबत्ता मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ज़राए जो बता रहे हैं वो क्या है और पे एविएशन ने क्या बताया है। हुआ कुछ इस तरह कि लुआंडा अफ्रीकी मुल्क अंगोला, यहाँ से पुर्तगाल की एक परवाज़ थी जिसमें जब ये अपने मंजिल के करीब होती है, उससे कोई समझ लीजिए आधा पौना घंटा पहले जहाज़ के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का तसादुम होता है। जो फ़िज़ाई मेज़बान यानी उनके जो बरसर होते हैं, उनकी एक शख्स के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके नतीजे में मार कुटाई तक की नौबत आ जाती है और 10 अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, जबकि अमले के एक रुकन की टांग भी टूट जाती है। अच्छा, बहुत ही खौफनाक मनाजिर थे उस वक्त अंदर के, और एक जहाज़ जो कि परवाज़ में महव हो और उसके अंदर अगर इतनी एक हंगामा आराई हो रही हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे में खिड़कियां भी टूट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि 2 बिल्कुल ही मुख्तलिफ ख़बरें जो है वो इस वक्त मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, जिनमें से एक ख़बर ये बता रही है कि ये जो परवाज़ है, इसमें जो फ़िज़ाई मेज़बान है उनकी मुसाफिरों की खिदमत के दौरान अमले का जो एक रुकन है उसकी मुसाफिर के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। अच्छा, अब ये पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी यही रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया मिक्स रिपोर्टिंग कर रहा है। अच्छा, अब जियो न्यूज़ के मुताबिक भी जब ये हाथापाई हुई तो मुसाफिरों और अमले के माबैन मारपीट शुरू हुई, जो काफ़ी देर तक जारी रही, और इस दौरान में जिसके हाथ जो कुछ आया उसने खूब अच्छी तरह से उसको आजमाया। अच्छा, उसके बाद ये कि एविएशन ज़राए के मुताबिक हवाई जहाज़ जो है वो किसी आगाज़ में एविएशन ज़राए, लेकिन अब एविएशन ज़राए कुछ और ही बता रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे, तो इसलिए मैं इसको एविएशन ज़राए नहीं कहूँगी। लेकिन मीडिया ये कह रहा है, और जो लोग जहाज़ में मुसाफिर सवार थे उन्होंने ये बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाज़ के अंदर कोई जंग का मंजर हो, और तसादुम था कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। तैयारे के अंदर की वीडियो जो है 1-2 सामने आई हैं, लेकिन वो वीडियोज़ वो हैं जो बाद के मनाजिर है। जिस वक्त ये आगाज़ हुआ इस लड़ाई झगड़े का, उसके मनाजिर नहीं है। हवाई जहाज़ के फ़र्श पर, छत पर, नशिस्तों पर अमले और मुसाफिरों की लड़ाई की शिद्दत का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि खाने पीने की अशिया जो है वो जा बजा बिखरी हुई हैं, और तसादुम थम जाने के बाद बच्चों के रोने की आवाज़ें भी वीडियो में सुनाई देती हैं। लगभग 7 घंटे 19 मिनट की परवाज़ के बाद तैयारे ने लिस्बन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, तो वहाँ पर एम्बुलेंसेस को बुलाया गया, डॉक्टर्स की टीमें जो है वहाँ पर ज़ख्मियों का इंतज़ार कर रही थी, और इस झगड़े में अमले के 2 अरकान ज़ख्मी हुए। एयरलाइन की जानिब से तस्दीक की गई है कि एक रुकन की टांग भी टूट गई है, और मुसाफिरों में शामिल 8 ज़ख्मियों को चोटें आई हैं। मज़ीद जो है मालूमात नहीं शेयर की गई हैं। एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ था, उसको जहाज़ के अंदर ही मेडिकल एड दी गई क्योंकि ऑन बोर्ड डॉक्टर भी मौजूद था। अच्छा, ये तो एक साइड की स्टोरी होगी। अब दूसरी साइड की स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दूसरी साइड की स्टोरी बड़ी हैरानकुन है और थोड़ी सी मिस्ट्री है उसके अंदर। क्या बेसिकली ये जो ताज एयरलाइन है, इन्होंने बताया कि बेसिकली हमारा जब जहाज़ जो है दौरान परवाज़ इसे शदीद किस्म की टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। अच्छा, देखिए, जब आपको पता ही है, जो लोग ट्रैवल करते हैं जहाज़ पर, उनको मालूम है कि प्रेशर की वजह से, हवा की प्रेशर की वजह से कई जगहों पर ऐसे पॉकेट्स, एयर पॉकेट्स आती हैं, जिनकी वजह से जहाज़ जो है बहुत बुरी तरह से शेक करता है। टाइम जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे थे वो तो बहुत बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। जिन लोगों को पता होता है वो इस चीज़ के आदी होते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये टर्बुलेंस बहुत शदीद होती है और कई दफ़ा ये बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। ये टर्बुलेंस बताया जा रहा है कि ये इस कदर शदीद थी और ये ओपन स्काई में थी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कुछ टर्बुलेंस थी जिसको इंस्ट्रूमेंट से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सका,
اور جس جغرافیکل لوکیشن میں تھی یہ جگہ جو ہے ان کی منزل سے بہت قریب تھی، یعنی تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا شاید فاصلہ رہتا ہوگا، تو کیپٹن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس جہاز کو اڑاتا رہے گا۔ اس طرح کی جہاز جو کمپنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت ہوتے رہتے ہیں اور آپریشن جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ہم سیفٹی کو بہت خیال رکھتے ہیں ہم اس چیز کا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ٹربولنس تھا، کیونکہ دیکھیے اتنے جدید آلات ہیں کہ ہر طرح کی میجرمنٹس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آنے والی جو پوزیشنز اور سچویشنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ آلات جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، تو ایسے میں یہ جو سچویشن ہے یہ ڈیٹیکٹ نہیں کی جا سکی۔ یہ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ سرپرائزنگلی یہ چیز جو ہے یہ ڈیٹیکٹ نہیں کی جا سکی کسی بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے، اور خاص طور پہ یہ ٹربولنس ایک ایسی جگہ بھی تھی جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا، اور ایسی جگہ پر یہ حیران کن ہے جس طرح کی ٹربولنس جو ہے جہاز نے دیکھی۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس فلائٹ DT-652 میں پیسنجرز جو ہیں ان کو بہت سی چوٹیں بھی آئی ہیں، خون بھی نکلا ہے، ہیڈ انجریز بھی ہوئی ہیں، جگہ جگہ فوڈ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسافروں کو کھانا جو ہے وہ سرو کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں دوسری بار غالباً کھانا، کیونکہ لمبی فلائٹ تھی، دوسری بار کھانا جب سرو کیا جا رہا تھا تو اس دوران میں یہ تمام تر واقعہ جو ہے یہ پیش آیا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور چیز جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ آئٹمز جو لوگوں کے پاؤں کے پاس جگہ جگہ بکھرے ہوئے، یا تو ان کے کیبن میں ہوتے وہ بھی سمجھ آتا ہے وہاں پہ گرا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگوں کے پاؤں کے پاس گرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب بالکل قریب تھا منزل کے تب یہ سب کچھ ہوا، اور آپ سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ جب فلائٹ میں ہوتے ہیں، جب فلائٹ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتی ہے اور کم از کم آدھا گھنٹے پہلے تو کبھی بھی کھانا اس طرح سرو نہیں کیا جاتا ہے، کھانا تو بہت شروع میں سرو کر دیا جاتا ہے، اور اگر سیکنڈ سرونگ بھی کوئی ہو تو وہ بھی فلائٹ کے اترنے سے پہلے، لینڈ کرنے سے کافی پہلے کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں آغاز میں ہی ہوا تھا، آغاز میں کیونکہ ویدر کنڈیشنز بتا رہی ہیں کہ بالکل سب کچھ کلیئر تھا، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو بالکل منزل کی آخر میں شاید ڈال دیا ہے۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے مے بی ایسا نہ ہو، لیکن اس کو منزل کی آخر میں اس لیے ڈال دیا ہے کیونکہ وہ ایریا ایک ایسا ایریا تھا جہاں پہ جغرافیکلی لوکیٹ کرنا تھرو انسٹرومنٹس، ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹ واز ناٹ پاسبل۔ یہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، بلکہ میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے خود سے کہہ دیا کہ نہیں، یہ ان کی اپنی ایئر لائن جو ہے ان کی یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیویئر ٹربولنس ریکارڈڈ آن دس فلائٹ اکرڈ ان اوپن اسکائی اینڈ ایز اے ٹائپ آف ٹربولنس ناٹ ڈیٹیکٹیبل بائی دا انسٹرومنٹس اینڈ ان جغرافیکل لوکیشن سگنیفیکلی کلوز ٹو فائنل ڈیسٹینیشن۔ ٹھیک ہے جی، جو ان کی فائنل ڈیسٹینیشن کے قریب جگہ تھی وہاں پر یہ ٹربولنس آئی، لیکن یہ ڈیٹیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی انسٹرومنٹس کے ذریعے، اور یہ اوپن اسکائی میں ہوا اور جو کچھ بھی انہوں نے پھر بتایا۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اینی وے مزید اس پر جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی، ویڈیو جو ہے یہ سرکولیٹ کر رہی ہے، چونکہ یوٹیوب کی کچھ ایسی پالیسی ہے کہ جہاں پہ بچے رو رہے ہوں اور ٹوٹ پھوٹ کے یا تشدد کے مناظر ہو تو وہ ویڈیو جو ہے پھر وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، ہٹا دی جاتی ہے، اس لیے میں اس کو ساتھ نہیں لگا رہی۔ لیکن اگر آپ اس فلائٹ آپریشن کا لکھیں گے، تاج کمپنی کی اس فلائٹ کا، تو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پڑی ہوئی ہے، آپ کو مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تمام مناظر وہ ہیں جب یہ تمام تر انسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد لوگوں کے رونے کے اندر چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے برے حال میں ہے، یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے اس میں۔ اینی وے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔